श्रीमन्त्रराजपदस्तोत्रम्। पार्वत्युवाच मन्त्राणां परमं मन्त्रं गुह्यानां गुह्यमेव च ब्रूहि मे नारसिंहस्य तत्त्वं मन्त्रस्य दुर्लभं। श्रीशङ्करोवाच वृत्तोत्फुल्लविशालाक्षं विपक्षक्षयदीक्षितं निनादत्रस्तविश्वाण्डं विष्णुमुग्रं नमाम्यहं। सर्वैरवध्यतां प्राप्तं सबलौघं दितेस्सुतं नखाग्रैश्यकलीचक्रे यस्तं वीरं नमाम्यहं। पादावष्टब्धपातालं मूर्धाविष्टत्रिविष्टपं भुजप्रविष्टाष्टदिशं महाविष्णुं नमाम्यहं। ज्योतिंष्यकेन्दुनक्षत्र ज्वलनादीन्यनुक्रमात् ज्वलन्ति तेजसा यस्य तं ज्वलन्तं नमाम्यहं। सर्वेन्द्रियैरपि विना सर्वं सर्वत्र सर्वदा जानाति यो न मां याद्यं तमहं सर्वतोमुखं। नरवत्सिंहवच्चैव रूपं यस्य महात्मनः महासटं महादंष्ट्रं तं नृसिंहं नमाम्यहं। यन्नामस्मरणाद्भीता भूतवेतालराक्षसाः रोगाद्याश्च प्रणश्यन्ति भीषणं तं नमाम्यहं। सर्वेऽपि यं समाश्रित्य सकलं भद्रमश्नुते श्रिया च भद्रया जुष्टो यस्तं भद्रं नमाम्यहं। साक्षात् स्वकाले सम्प्राप्तं मृत्युं शत्रुगणानपि भक्तानां नाशयेद्यस्तु मृत्युं नमाम्यहं। नमस्कारात्मकं यस्मै विधायात्मनिवेदनं त्यक्तदुःखोऽखिलान् कामानश्नुते तं नमाम्यहं। दासभूता स्वतः सर्वे ह्यात्मानः परमात्मनः आतोऽहमपि ते दास इति मत्वा नमाम्यहं। शङ्करेणादरात् प्रोक्तं पदानां तत्त्वमुत्तमं त्रिसन्ध्यं यो जपेत् तस्य विद्यायुश्रीश्च वर्धते। इति श्रीमदादिशङ्कराचार्य विरचित श्रीमन्त्रराजपदस्तोत्रम्।